With the passage of time, actually, we are coming to the mainstream, and we slowly are moving with the modernization of the housing type also. Subuto Mausta Tundo, Bono, Shion Clacan, Bobo Chino, Bono, Patro, Puni Kamana Tamia, Sumbo, Tony, Sinitiba, that in I block on the baggy. Bangladesh ni famani Bangladesh ni ani lokum ka khagras dam goro pojala dayo to ang famani uto tirpo students from Bangladesh ni prokhoni ang bokoman tirpo students from Bangladesh ni prokhoni সংগঠনের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন খাইলো তো আনো ত্রিপুরা চুবালাই বুথইর বাংলাদেশ ni prokhoni খাইদে নিমন্ত্রণ খাই বালাই গাম মাগাদাং দাবো কারণ जों ইদো হাই সিনি বাংলাদেশ বলবো गोबां मा ত্রিপুরা दङ बुरुम बिबां जायगा ত্রিপুরা दङ सिनि बांग्लादेश सिलेट चट्टग्राम तिनतारबत जिला सब जों ত্রিপুরা दङ तो ত্রিপুরা ইয়াং জেনারেশন गावनि যারা स्टूडेंट বিভিন্ন कलेज स्कूल ভার্সিটি রাও পড়িদাयो बंगनि একটা সংগঠন दङ একটা মাত্র সংগঠন ত্রিপুরা স্টুডেন্টস ফ্রম বাংলাদেশ বং তো সমগ্র স্টুডেন্টরা প্রতিনিধিত্ব খায় অবনি পাশাপাশি বিভিন্ন সমাজ উন্নয়নের কাম সচেতনতা অ্যাওয়ারনেস বৃদ্ধি সমাজ উন্নয়নমূলক কাম বিভিন্ন ধরনের গঠনমূলক আলোচনা কর্মশালা আয়োজন খায় অবনি পাশাপাশি जों देशनि बिसनो जे सामरना तां अ सामरनि बायदेबो जों देशनि जे त्रिपुरा हास्तेयाव जे त्रिपुरा रक दं बावबो समने लांनि बाय जेनि कालचारेल एबं कमिउनिकेशन आरो बिलाप खानि थाइ जोंनि प्रति बछर त्रिपुरा जुबलाय बुथनि जे प्रग्राम आयोजन खायो अ आयोजन खाइ दङ जों तो इरो फाइनाय पुरां इरो फार्स्ट टाइम आं फाइमानि फाइनालनि जे एक्सपीरियंस तो इरोनि जतनि नायथकले जे रेलि अंशग्रहण अबनो बालाय गाम माजाखां आरो इरोनि अर्गानाइज परिवेश इरोनि बर' रंनि जे आथिथायता अबनबो खुबै गाम माजाखां दुइ दिन धरि रेस्ट्रिक्ट फायदो अब बालाय आनो सामने आरो फाइनालनि थाइ आरो फाइनाल आरो बेरायना आरो तंनो त्रिपुरा हास्तेनि जत बर' सिनि अंशबक बक सिनि बुसुंगरनो जों आरो चिनी त्रिपुरा आरो आयु लगने बाकी चिनी कम्युनिकेशन बा चिनी बांग्ला हास्ते त्रिपुरा हास्ते जे कम्युनिकेशन जों आरो नायथमा खायनो अबनि मादम जों चिनी कालचार ट्रांसफॉर्मेशन कालचार बिनिमय खायमानो चिनी कम्युनिकेशन बिना पुनो जों दिना प्रदिन चिनी जे त्रिपुरा हास्ते जे समस्या बांग्ला हास्ते जे समस्या जों सब समय फेस खाय दं तो समस्या जों उपलब्धि खालामनो जों आसुलाय मानो बाक्सा त्रिपुरा हास्ते बर' যারা গাম গাম दं তারপরে বাংলা হাসনি যারা গবেষক दं গাম बर' दं যারা সমাজৰ লাইভ অংশ খবরনৰ পায় অবনি প্রেক্ষিতে जोंबो অবনি ধারাবাহিক দায় যেহেতু ত্রিপুরা চুবালাবতী প্রতিবারের মতো বাউনি যে আয়োজন খায় আয়োজনের অংশ হিসেবে जों যেহেতু ইনভাইট খাইকা ইনভাইটनि অংশ হিসেবে जों বই ফেমানি খাই বালাই গাম মাজা খায় এবং যতন এই আয়োজন সামনের বার আরো ফাইনো आं इबो हायो जे जों सब समय फायो जेहेतु आं इबो हायो जे इरिनि त्रिपुरा हास्तिनि बर' बांग्लादेश थांतो जों बांग्लादेश सदा प्रस्तुत बावनि थायो बे दरकार त्रिपुरा जाते आना जायगाना सुबुतमा अबस्था दं द बावनो जदि सियंक्ला कान बावबो सिनि अंश समग्र बावनो बाद्र इसं सिनि उन्नयन कोनोदिन कामना खामिया जों जतनि सिनि त्रिपुरा जातिनि आयोग लागोनायनि बागै सिनि जत त्रिपुरा जे जायगा दाय दं बावनो सिथाय दरकार नायथाय दरकार थांथाय दरकार तो इबितै ख्लाय सिनि दुई त्रिपुरा हानि बांग्लादेश एवं त्रिपुरा हानि नायथक एक सम्पर्क आरो थानाय फैनाय नाथाय आं हायो
बांग्लादेशनिफ्राय त्रिपुरा हास्टेलनि बर'नि अबस्था आर्थिक सब किसुनि परिस्थिति तमा अबस्था दं बर'नि अर्थनैतिक थाखाय राजनैतिक सब बेबस्था जों चिन्ता खायो एबं बावहाय मिले कमालामा सालायते इबो हायो जों नावबो जोंनि बांग्लादेश हास्टेल फायदे बांग्लादेश हास्टेल फायो होनब्ला अबते खाय जों जेमनि राहाय जे मानदेरनो सिनाव बर' थाङो होनब्ला त्रिपुरानि अबस्था दं सिनाचिनि पारा बिसिन पारा दं दाबो फरायलाय खालाय अनेक कष्ट दं त्रिपुरा हास्टेल जेरकम दं अनेक कष्ट दुख दिन जापन खालायो अबनो चिनि त्रिपुरा राव যত सिराय दरकार चिनि त्रिपुरा बांला हागो এবং त्रिपुरा हागो बराय अबस्था दं अबनो कारण चिनि मूल विषय जों सिया होनब्ला सामने जों आसल कतटुकु चिनि जों कतटुकु डेभलप खाय এবং आधुनिक ग्लोबलाइजेशन जुग दायो जों कतटुकु आगे थामा Myself, Dr. Devdulal Tripura, Vice President of Tripura Chobalai Buthu. Today, we are celebrating this 18th State Level Music Festival with a lot of joy in Gandasara Higher Secondary School playground. In this celebration, we have a good number of guests. We received guests from Bangladesh, one of the renowned writer and philosopher, Mr. Prabhangshu Tripura. Apart from that, we have also received Bangladesh Student Federation, Tripura Student Federation, Tripura Student Forum, Secretary, Mr. Prem Tripura. He is with us. Oh, he's a president, sorry, president, so he's with us. So we are actually happy to receive people from other parts of India also, like from Assam and every corner of Tripura and from Mizoram. So today basically this is not only a festival, it is a get together among the different communities where the Tripura community is close by, like Chakma, Mog, Bengali. So there are various communities who come close together in this 2 days program to celebrate this togetherness, this belongingness of the same community as an Indian. So in this program, in this celebration, we have various types of items like cultural show and cultural program like dance, songs. Apart from that, we have a traditional show. Then we have different stalls which exhibits various types of Tripuri cultures and traditions. You might have seen the guiding, which is the oldest traditional house among the Tripura community, and it is one of the most loved one. Still, it is being practiced in many of the rural areas where the people used to go for shifting cultivation. They used to build this type of houses. We call it guiding, and we see these type of houses in various types of northeastern state as well as in some part of Bangladesh also. With the passage of time, actually we are coming to the mainstream, and we slowly are moving with the modernization of the housing type also. And one can see the weaving of the Tripura community. See, weaving is a technology. Now we see various types of weaving technology or the machineries which can produce a lot of clothes in a day or within few hours. दावगालायबाय जों 19 बार 18 बार अंखा इ 18 बार त्रिपुरा राज्यनि जत्त कोनानि त्रिपुरा दफाराव नि मध्य जे आर्टिस्ट दंनाय कलेज फरायनाय जत्त पार्टिसिपेट खालायो इभेन बांग्लादेशनि थाखाय जों नगराय सफैजाक बिसेसकै प्रभात तांसु त्रिपुरा बांग्लादेशनि मोस्ट इन्टेलेक्चुअल त्रिपुरा दफानि एवं बांग्लादेश रेडियो सेन्टरनि एक्स डाइरेक्टर social worker जेनेरा आसामनिफ्राय मानजाफैनाय एवं गन्डासराखौ जेतु मानोबा गन्डासरानि चांगमा कमिउनिटी रियां कमिउनिटी हजागिरि डान्स एवं जिनि मलसम डान्स एवं मक ए 3-4 दफा जों पार्टिसिपेट खालायनाय त्रिपुरा दफारावनि जों त्रिपुरा गभर्नमेन्ट जे युथ एन्ड स्पोर्ट डिपार्टमेन्टआव त्रिपुरा दफानि 23टा आगिरिन थुमुं चावं दङ जों त्रिपुरा जुबलाय बुथुराव अबनो सुइ जमा रजाक अ बिथिंनि जों जे 7टा एवं 8टा आइटेम जे इम्पोर्टेन्ट आइटेम जों खालामो थङै खुनुंनाय
amon pasapasi nok nukha chini Tripura dogone je ri tangmani risa rinai tangmani chung khana biro prodorshon phungnai ebong tabu cholai tongo dini kisa participant kom khana aro phai participation khepete nok nukha iro chini ro gairing ko khana Tripura rok je agio tula khulni hoite tula kariyoi khul feriyoi chorkha go ebong chorkiyo pakini bai khul kogoi je tula kare bani chung khana iro exhibition khainai tini honni chimno cholai tak bok phai tongo ge ei 2 dini program go jotono manjangman baino Tripura chuglai butini GS hisabe ebong ei prostuti committee ni comment hisabe ang jotono khakaham janok sara rajyoni borgo